आपण मानक पुनर्बार अनुरोध करुछि जे भल भावरे शुणिबा पई चेष्टा करंतु कारण एही विषय वस्तुटी मो आपण मानक गतिरे कहिबा पई मोर कोनोसी जागतिक शिक्षागत योग्यता नाही कि थियोलॉजी नहीं विद्या भी नहीं एतिकी मोर भरोसा जे प्रभु मते स्वयं डाकी चंदी स्वप्न नुह कि दर्शन स्वयं शून्य उपरे ठिया ही मो ना धरी डाकिले तुम सर्टिफिकेट छाड़ी पचरे आस मोर शिक्षागत योग्यता ताहा छड़ा आउ किछि तापरे जेते बड़े प्रभुंगर आह्वान पाइला बरे बाइबल जनक ठारू मागी नूतन नियम पढ़िबा को आरंभ कली ताहा मध्य राति दिन चुली रे काठ जाली बत्तीर अभाव रे बेले बेले जह्नर आलुआरे पढ़ु पढ़ु जागरण सृष्टि हैला एहा रो अर्थ कौन ताहार अर्थ कौन केमती जानी परिबी एते टेस्टी जଣା पड़ुछि ए जिनसटा कौन इतिमध्य दिने स्वर्गीय पुरुष जड़े तीनोटी बड़ बड़ धरणर बही से निज छाती उपरे धरी मो छाती रे रखी कहले नियो एई स्थान रे रख प्रेज द लॉर्ड से बही तीनोटी गोटे बही धरिबा को दुईटा हाथ दरकार किंतु बहीटी से सजेई एमती भावरे धरी नाहंती एमती करी असजड़ा भावरे सेई अवस्था रे मते आनिकी छाती रे रखिले तुमे स्थान रे रख परे परे बुझी पारली मते सजाइबा को हबो एतिकी छोड़ा मो पाखरे कौन सी योग्यता नहीं प्रभु धन्यवाद ए मोर स्वर्गीय भानर योग्यता आउ ए योग्यता रे संपूर्ण दम थाए प्रेज द लॉर्ड ए योग्यता रे प्रिय भाई माने संपूर्ण भावरे बल थाए कारण कौन माने विद्यावित लोक मानकर सम्मुखरे ठिया हबा पई प्रेज द लॉर्ड तेणु आ माने गोटे प्रभु प्रशंसा करी गीत गाइबा गला टिके टिके खराब हो जाए सबुदिन दी बेला प्रोग्राम रे तेणु टिके मिसाई के समस्ते गाइबा को चेष्टा करंदो प्रेज द लॉर्ड हाले आओ लाजो करंदो नहीं जोर से हालेलुया गरम कटिबा को पड़िबो निजको भात गरम हेले प्लेट भी गरम हो जाए भात गरम हेले बेला भी गरम हो जाए बेला गरम प्लेट गरम हेले ए हाथ भी पड़ जाए पड़िबार अछि हाथ पाटी पड़िबार अछि जेणु परमेश्वरंगर वाक्य प्रिय भाई बण माने आमन को प्रमाण दिए जाजक माने मेज उपरे गरम गरम रोटी रखुतिले ठंडा हेले स्थानांतर होउतिला परमेश्वरंगर वाक्य चर्चाकारी माने गरम गरम माल चर्चा करिबा दरकार
काली मो सौरा सम्मेलन रे जोटा ओडिया सम्मेलन रे चलिबो नै एटा बासीटा तपे खाइबा संगे समान काम दबनी प्रकृत आध्यात्मिक योग्यतार रहस्य होची परमेश्वर आपन वाक्य दियंदो किंतु सेटा तो संभव नुह काली मु कहबा आज कहबा को संभव नुह कारण निरूपित प्रसंग भितरे हमें प्रेज द लॉर्ड आपण माने दिके मते उत्साह करू दंदो बुझि पारला क्या उत्साह मते दिके करू दंदो मो गोटे बेलून बेलून रंग फुंकिले बाहर फुंकिब किए बेलून निजे निजे आउ जड़े तेणु समस्त भाई भाई मान काली गोटे कथा कहली आपण आम मो हो कौन वक्ता हो परिवेश अनुकूल दरकार कौन अनुकूल दरकार साधारण साधारण कथा कहबी वक्ता गोटे घर पुलपिट को आसला बेल को रोड रे पेंथा पेंथा बारांडा मानकर वक्ता को हिसाब रे खुशी आसब कहतु साधारण भाव में चिंता करूँ आपण हाथ में वक्ता मानकर प्राण अच्छी एठी को एठी जलैबा पाई आउ गोटे समस्या कौन आसला बेलू वक्ता याडू शह शह लोक पुलपिट आडू गाँव रे जाऊ 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 बाट देखा आगे आम रही पारनु नमस्कार वक्ता को केमती लगे दया करे टिके चिंता करंदु आपनकर कर्तव्य कौन स्पीकर मानक पई प्रभु लोकंक पई केते आज्ञा गाई बाछुरी जन्म हे निज आंठुरे ठिया होबो मनीष जन्म हे कि निजे ठिया ही परिबो नाही मास मास परे मा ताकु ठिया करबो प्रभु लोक माने गाई बाछुरी परे हेबाको बाध्य खोजी खोजी मार खाद्य पाखु जीवार अच्छे बहुत कष्टकर जीवन जो माने आत्मिक भाव अनुभव संपन्न नुहंती आध्यात्मिक रास्ता मान जो माने जानी पारि नाहंदी से मानक मध्यरे जड़े ईश्वर लोक हिसाब रे प्रतिष्ठा आउ करिबा भाई बहुत समस्या दरकार बहुत कष्ट दरकार तेणु आसतु प्रेज द लॉर्ड मु आपण को समस्त को देखुथिबार अछि मते भी देखुथिबार अछि आपण तो याद प्रेज द लॉर्ड आसंदो ताउची 259 बड़ बहिर 259 क्रूस मोआदरीने पापी क्रूस मोआदरीने आरंभ करंदु क्रूस तले तो हम पाप क्रूस तले तो हम पाप गंठी खइबे पापी गंठी खइबे पापी क्रूस मोआदरीने चलताऊ ये जोर से सबको बाहर करंदु दयापूर्वक जय सर्वशक्तिमान रहो हालेलुया पाप कलंक भइबा ताई क्रूसे देलिबो पुरत तरी गाई दूध भरा तो कलंक जाइमा जगते पकाइले पापी जगते पकाइले
ଧରିଲେ ଭାବି କୁସମ ଧରିଲେ କୁଶ ଧରେ ତ କ୍ଷମା ପାପ କୁଶ ଧରେ ତ କ୍ଷମା ପାପ ଭକ୍ତିରେ ଧରିଲେ ଭାବି ଭକ୍ତିରେ ଧରିଲେ ଭାବି କୁସମ ଧରିଲେ ଭାବି କୁସମ ଧରିଲେ କୋଟି ମୁତାକେ ତାହାର ତାରେ ବେଶ ବେଶ ଦିନେ ଶିଶିର ଶିଶିରେ ରାଖି ଫେରିଛି କୋଠିର ଦୁଆରେ ଦୁଆର କି ଯାଇବେ ପାପି ଦୁଆର କି ଯାଇବେ ପାପି କୁସମ ଧରିଲେ ପାପି କୁସମ ଧରିଲେ କୁଶ ଧରେ ତ କ୍ଷମା ପାପ କୁଶ ଧରେ ତ କ୍ଷମା ପାପ ଗମ୍ଭୀରି ଧରିଲେ ପାପି ଗମ୍ଭୀରି ଧରିଲେ ପାପି କୁସମ ଧରିଲେ ପାପି ମରଣ ମାରେ ନାଶ ନିଏ କୋଟିନିଧି ପାପି କୋଟିରେ ପାଇଲେ କୋଟିନିଧି ପାପି କୋଟିରେ ପାଇଲେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ସରି ମରୁଛୁ ପାପରେ ଅମର ଧରିଲେ ପାପି ଅମର ଧରିଲେ ପାପି କୁସମ ଧରିଲେ ପାପି କୁସମ ଧରିଲେ କୁଶ ଧରେ ତ କ୍ଷମା ପାପ କୁଶ ଧରେ ତ କ୍ଷମା ପାପ ଗମ୍ଭୀରି ଧରିଲେ ପାପି ଗମ୍ଭୀରି ଧରିଲେ ପାପି କୁସମ ଧରିଲେ ପାପି କୁସମ ଧରିଲେ प्रभुଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନାମରେ ଜୟ ହଉ ହାଲେଲୁୟା ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଯେତେ ଖୋଳିବେ ତାର ଗଭୀରତା ସେତେ ପାଇବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏହା ନିତାନ୍ତ ହେଉଛି ଯେତେ ଖୋଳିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ପୁଣି ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବେ ସେତେ ପ୍ରକାର ରହସ୍ୟ ପାଇବେ ପକ୍କା ମୋ ଠାରୁ ଆଉ ଯାହା ବି ଠାରୁ ସେତେ ପ୍ରକାର ରହସ୍ୟ ବାହାରୁଥିବ ତେଣୁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବାଇବଲକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଯେପରି ଦାଉଦ କହିଲେ हे प्रभु लोभ प्रति नुह मात्र तुमर व्यवस्था प्रति मोर चित्तर स्नेह जन्मा चित्तर स्नेह जन्म परमेश्वर वाक्य बाइबल भाई छाड़ी आपण रही न पारिबा भली न पढ़ी रही न पारिबा भली आपण जो ठारू जेते संग्रह करि थांदु निजर परिश्रम रे संग्रह करने को बाध्य ताहा उद्दिष्ट अन्य काहारी ठारू किंबा थियोलॉजी रे संग्रह करंतु प्रिय भाई बहन माने
ताहा पाई मो मना नाई किंतु आपणकर व्यक्तिगत परिश्रम बाइबल भितरे निहाती दरकार। प्रभुଙ୍କ नामରେ जय हो। जदि परिश्रम नहीं आपणकर सक्रिय हो पारिबे नहीं, तृप्ति अनुभव करि पारिबे नहीं। आपण नुहंदी कि अन्य कहीं भी हो पारिबे नहीं। सेई रेफरेंस देबे, सेई पद पर्व पढ़ेबे, किंतु निजे तृप्ति हो पारिबे नहीं कि अन्य माने तृप्ति हो पारिबे नहीं। तेरे आज मु आपणको परमेश्वरंगर वाक्यरू परित्राण रहस्य को सब वर्णना करने केवे भी संभव नुह। जेकोसी विषय को तो संपूर्ण वर्णना करने संभव नुह। कारण कौन माने मो मुंडरे जहा ढुकी आलोचना करने को आपण मुंडरे अन्यटा ढुकी स्वाभाविक। यह हूँ बाइबल। मो मुंडरे जहा ढुकुव उठुव मो मनरे आउ कहा मनरे उठी नुह। एपरी हो पारिबनी। आपण मनरे आउ कौन से अंश आसब। तेणु गोटे कथा को मु परित्राण पर व्याख्या करी ना, केवल कहवाक चाहूँगी गीत संहिता 71 परित्राण उपरे आउरी एक रहस्यपूर्ण आउतरे मु प्रभु सदा प्रभु का पराक्रम सकल क्रिया सहित उपस्थित हेबी। मोहर मुख दिन जाक तुम्भर धर्म तुम्भर परित्राण वर्णना करिब। परित्राण वर्णना करिबार संख्या अछि कि नाइ मिले कोन नाही। परित्राणर संख्या अच्छी कौन व्याख्या करि पारिबा कहंदु। केवल मु आपण को एई उद्देश्य रे बढ़ेली मु व्याख्या करबी नै बोली आगुर कहि जे आपण को परित्राणर रहस्य कौन धारणा रे ताऊ। बाइबल तो प्राकृतिक भाव में केते अवर्णनीय अछि आउ आध्यात्मिक भाव में केतोडी अवर्णनीय अछि। प्राकृतिक भाव में कौन अवर्णनीय वर्णना ही पारिबो नाई, गणा जाई पारिबो नाई। अब्राहम को कहिले परमेश्वर आकाशर नक्षत्र गणा जाई पारिबो नाई। दाऊदंग समय रूपा गणा जाई पारला नाई। पितल गणा जाई पारला नाई। यह तो प्राकृतिक विषय, किंतु आध्यात्मिक विषय गणा न जाई पारिबा कथा होची गणना रे जोठी सबुठी लिखाई लेबी मानकर संख्या गणना करा जाई पारिबो नाही। कौन कारण प्रिय भाई बड़ माने कौन कारण अछि जे अब्राहम को आकाशर तारा देखाई परमेश्वर कहिले जेमिति आकाशर तारा को केही गणी पारिबो नाही, तोर वंश को केही गणी पारिबो नाही। एउची लेबी मानकर वंश गण्य कि गणी पारिबो नाही कि कल्पना करि पारिबो नाही। सेही भली परित्राणर संख्या इंग्राजी बाइबल रे संख्या अछि, तापरे मपा जीवा कथा भी अछि। ताहा गोटे मापकाठी विशिष्ट, ताहा गोटे संख्या विशिष्ट। तेबे कौन परित्राणर रहस्य बोली भाबुचंदी आपण? ता उपरे तो मोर कहिबार नाही। आपण को मो जो प्रकार भाव में कहबी आपण सही प्रकार शुणु। प्रभु आपण को आउरी आउरी कथा बुझीबा को दियंगो। प्रिय भाई बहन माने खाली संदेश पदे देकर म रखिथिली जे परित्राण 3 प्रकार भाव में संक्षिप्त भाव में व्याख्या करबी आपण को जे की प्रकार भाव में अनुभव करि पारे मनुष्य। प्रथम प्रकार शुणु गीत 50:23 जेउ जन धन्यवाद रूप बलि उत्सर्ग करे, जेउ जन धन्यवाद रूप बलि उत्सर्ग करे से आम्भ को गौरव दिए, से परमेश्वर को गौरव दिए। जेउ जन आपण गति सरल करे, शुणु प्रिय भाई बहन माने सभा हेउ समिति हेउ गति सरल जदि करिबो नाही फायदा किछि नाही। जे सरल करिबो
ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖାଇବା। ପରିତ୍ରାଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ବିଷୟ ବସ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, କେବଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥକାଏ ଥକାଏ କହିଯିବି, ପରିତ୍ରାଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଜିନିଷ ବୋଲି ଖ୍ୟାଲ ରଖିଥାନ୍ତୁ। 98 ଗୀତ ସଂହିତାର 2। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟ ହଉ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ଜଣାଇଅଛନ୍ତି। ବେଶ, ପରିତ୍ରାଣ ଗୋଟେ ଜଣାଇବାର ଜିନିଷ, ଦେଖାଇବାର ବିଷୟ ଆଉ ଜଣାଇବାର ବିଷୟ। ଭଲ ଭାବରେ ଆର ଲିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ, ଆର ଅଲଗା ଅର୍ଥ ଆଣିବା ପାଇଁ, ମିଶେଇବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଫିଲିପି 2:12। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅତଏବ ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇଅଛ, କେବଳ ମୋହର ସାକ୍ଷାତରେ କଲା ପରି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହର ଅସାକ୍ଷାତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂପେ ଭୟ ଓ କମ୍ପ ସହ ଆପଣା ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କର। ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ ଏହା ଆଉ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଦେଖାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଜଣାଇବା ମାଧ୍ୟମ ନୁହଁ। ଏହା ହେଉଛି ନିଜେ ସାଧନ କରିବା ମାଧ୍ୟମ। ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇନରେ ଅଛି ସେଇଟା ହାସଲ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ବରାଦ, ଦେଖେଇବା ଉପରେ ବରାଦ ଅଛି ନା ଆଉ ଜଣେଇବା ଉପରେ ବରାଦ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ନା ସାଧନା କରି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ବରାଦ ଅଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁକୁ ହାତ ମାରି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହୁଏ। ପ୍ରାୟ ଆମେ ସବୁକୁ ହାତ ମାରି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ କୋର୍ସ ଅଛି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରନ୍ତୁ। ପରଫେକ୍ସନ ରହିବ, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ସବୁ ଯାକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଳମାଳ ହେଇଯାଏ। ଏହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ପୁଣି ଶୁଣନ୍ତୁ, ପରିତ୍ରାଣ କିଏ ପାଇବ? ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଏ ସବୁ। କିଏ ପାଇବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟ ହଉ। କିଏ ପାଇବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଟିକେ ତିତୋସ 2:11। କାରଣ ସମସ୍ତ ମାନବର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। এই জায়গার উদ্দেশ্য মনে রাখନ୍ତୁ। আর বিপরীতরে আর গোটে পদ মু দেখেবি আপনার। এই জায়গায় প্রিয় ভাই ভৌণী মানে সমস্ত মানবর পরিত্রাণ পাই শুনিথিবা অভ্যাসরে আউজি পড়ন্তু নাই। বাইবেল রহস্য উপরে আউজন্তু। কাহাঠারু যেবে শুনিছন্তি কিংবা পিলারু যেবে শুনিছন্তি সেই অনুভব को रद्द करी पक्का कंक्रीट शास्त्रीय अनुभव को आसंतु। प्रथम तिमोथी 2:4 ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ଓ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆପଣା ଆତ୍ମା। ପ୍ରାଣୀ ମାନେ କଣ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରାଣୀ ମାନେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? क्या मनुष्य को हो गाय बाछुरी का सेमती ना केबे सिंते ही परिवार किंतु समस्त मानव बोली कहवा अपेक्षा प्राणी बोली कहबार कारण कौन? चिंतार रखंदु परस्पर विपरीत शब्द मु देवी आपण को मीमांसा हे पारे न पारे माने करबा को समय पाइबी बा न पाइबी आर विपरीत शब्द सुनंदु। माथ्यू 1:21 प्रभु गौरव नाम जय हो।
से पुत्र प्रसव करिवे पुत्र प्रसव करिवे आउ तुम्हे ताहांक नाम जीसु देव कारण से अपना लोकन को से मानकर समस्त पापरु परित्राण करिवे काहाको आपना लोक मानंगो एई कथारे टिके भाबंगो से अपना लोक मानंगो लेखिले तीतोस आउ तिमोथी निकट को पाउल समस्त मानव निकट रे मात्र एठी अछि अपना लोक मानंगो ଏହା ହେଉଛି ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଜିସାୟ 63:8 कारण से कहिले निश्चय से माने आंफर लोक जो माने असत्य व्यवहार न करिवे एपरि संतान अटंती एनु से मानकर त्राणकर्ता हेले क्यों मानकर त्राणकर्ता हेले जो माने परमेश्वरंग लोक आपण जने मंडली रो लोक ही पारंदे सभ्य ही पारंदी जाय से नहीं परमेश्वरंग लोक होबा दरकार जेनु मंडली रे सब प्रकार लोक अछंदी गोटिए प्रकार लोक पृथ्वी रो कौनसी मंडली रे नहांदी रे सब के ग्यारंटी देई परिबो नाही महाबणंगर स्वर्गीय मंडली रे मध्य गलती देखेबी परमेश्वर सराप गिरुब गण को सराप गणर मंडली गिरुब गणर मंडली मध्य जणे लुसिफर जीशु जगत को आसिले जीशु शिष्य मंडली स्थापन कले जो मान को इच्छा कले से मान को आपण निकट को डाकिले से मान को मध्य जणे आपण किए मु किए आपण को मंडली पे आपण कौन भाबुचंती 100 भाग आमे राइट केबे नुह बाइबल भल करी पढ़िबार अछि बरं आउ तृतीय कथा कहि परमेश्वर देखिले पृथ्वी रे सृष्टि को देखिले उत्तम राइट चिन्ह मारले उत्तम साप सबुठारू कहार गोष्ठी को आम आउ बाहर करवा 100 भाग राइट तामरे सुनंदो परमेश्वर लोहंग धार्मिक देखिले कहले पृथ्वी ध्वंस करिबु तुम्हें तुमर परिवार जहाज रे प्रवेश कर जहाज रे प्रवेश कले बाहरिले जहाजरू किणान नामक जने दुष्ट अभिशप्त जहाज भितरे थिले गोटे बड़ गलती मु आपन को कहबी किणान उपरे देखंदो आदि पुस्तक 9 पर्व टिके खोलंदो 24 पद द्राक्षारसर निद्रारू जाग्रत होई आपना प्रति कनिष्ठ पुत्रर आचरण ज्ञात हेले जेतेबेले द्राक्षारस निद्रारे उल्लग्न अवस्थार पड़िचंदी तंबू द्वार रे एमाने वस्त्र बिछाइले भलरे आच्छादन हेई नाही एहा कहिबा कथा ना आचरण शब्द कुआडू आसिला फलरे विज्ञ लोक माने चिंता करंतु वस्त्र बिछाइले ऊपर ढांकिले आच्छादन हेउ न हेउ फूल रे ताहा आचरण को कह जाए कि कौन भाबुचंदी विज्ञापितवादी कौन या भितरे जहाज भितरे प्रवेश करी परमेश्वर प्रशंसा करी हालेलुया कहले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहले प्रेज द लॉर्ड सब हेउची किंतु अभिशप्त लोक ए परिवार भितरे देखंदु प्रिय भाई माने को परिवार को गोष्ठी रे आपण कहिवे चिंता करंदु बहुत कथा आपण को मन रे हेउ ताबरे कहिबे मा बणंगु प्रभु जीशु जेतेबेले परमेश्वरंग निकट रे प्रार्थना कले जोहन 17 पर्व रे तुमे जे मानंगु मते देइथिला
मु सावधान समस्त रक्षा करी विनाशर संतान व्यतीत ये रक्षा हो पारी नहीं। ये रोटी भी बांटी चमत्कार खाद्य भी बांटी 5000 लोक पुरुष लोक असंख्य स्त्री पिला मानू ए रोटी माछ भी बांटी तथापि दुराचारी चोर माने मंडली रे नेतृत्व नहीं पारती, गर्वी माने भी नहीं पारती, नरहत्याकारी माने भी नहीं पारती, रोटी बांटी पारती। प्रॉब्लम किसी नहीं। शेष धार पड़ा पाउल कहले तिमोथी को गोटे बड़ घरे केवल सुनार पात्र थिबो ताहा नहे। पालक माने लीडर माने अनुभव करते आपण मंडली रे सब प्रकार लोक अच्छे। दाऊद कहले मोहर प्राण सिंह मानक मध्य शयन करे। शेरंगर बुढ़ा पास्टर कहते केमती भल अच्छा कि आपण मंडली केमती अच्छी बोले मो मंडली मेष मानकर सिंह सब प्रकार लोक सावधान परित्राण बिहुने मंडली सदस्य होती जदि आज संस्कार होगा पड़ा। परित्राण बिहुने जब सदस्य होती तेरे आज এই মুহূর্তে ত্রাণকর্তা গ্রহণ করা হব নইলে চলি পারিব নাই। এই রেকর্ড রে চলিব আপনঙ্গর সেই রেকর্ড রে চলি পারিব নাই না ନାହିଁ না নথিবা উপরে কথা গোटे ଅଛି কোন মেষ শাবকଙ୍କର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ ଲେଖା ବୋଲି देखा बोली अछि कोन का एंती पेरेंट्स बुद्धि मोल्टी अछि लेखा गला नहीं बोली लेखा न थाई देखा गला नहीं बोली काहे अछि एटी गलती अछि कहबा को लंबा समय दरकार अलगा दिन से ही पारे देखा जदि जीवन नहीं जेबे मेष शाबकंगर जीवन पुस्तक रे जेबे आपणंगर कि मोर ना जेबे लेखा थिबार देखा गला नाही तापरे खोजा जाईची तार अर्थ एठी थाउ आपणक रेकॉर्ड रे सब पुस्तक रे मंडल रे खाता रे सब पुस्तक रे फास्ट किछि फायदा नहीं। तेणु कहबी जदि कहबी नहीं लिभा जीव ना तापरे कटा जीव प्रमाण अछि लिभि जदि जीव आउ खोजिबा दरकार कटा जदि जीव खोजिबा दरकार नाही। तेणु एई परि भाबरे परमेश्वरंगर लोक माने परित्राण पाइबे जो माने प्रिय भाई बहन माने ताहांकर जो माने परमेश्वरंगर से माने कथार ढंगरे आमे समस्त कहूचु आमे समस्त प्रभुंकर लोकंगो श्रोता मानंगो सुसमाचार जणाइबा पई भद्रामी प्रतिपन्न करिबा पई कुहा जाय किंतु समस्तंग प्रभुंग दास बोली स्वीकार करा जाई परिबो नाही। भूल जदि केही स्वीकार करछि पुलबिटे भूल काम करूछि कारण से आउरी फुली जीव संशोधन हो पार ना कि प्रभुंग दास नुह बोली भी कही पारे ना भाई संबोधन कर माने परमेश्वरंगर निरूपित लोक माने परमेश्वरंग लोक माने प्रिय भाई बहन माने परित्राण पाइबे। टिके शुणु 149 गीतर 4 ରୁ 6 पद पर्यंत 4 कथा प्रभु अपना लोगों को कारण सदा प्रभु देख जहा तुम्हारे सर्पण गोचर नहीं एपरि गटे कथा म जीवरे कारण सदा प्रभु अपना लोगों को संतोष पांती से नम्र लोक मानको परित्राण रे सुशोभित करी कहा गौ प्रिय श्रोता बंधु कहा गौ प्रथम कहली अपना लोक मानको ता असुविधा आ
ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତଗଣ ଗୌରବରେ ଉଲ୍ଲସିତ ଭାଇ। ହେବେ। ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣରେ ସୁଶୋଭିତ କରନ୍ତି। ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ଠିଆ ହେଲେ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଲେ ବି ସେଇ ଢଙ୍ଗ ସେଇ ମୁଡ ଅଲଗା କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ଚାହାଣୀ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଚାହାଣୀ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପରିତ୍ରାଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଲୋକମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି ନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ବଡ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କଥା। ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଫଟାଫଟ କହିବେ କି? ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। କାହାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ହଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଅଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ଗୋଟେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସର୍ବସାଧାରଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 3 ଦିନ ହବ ଖାଇନାହାନ୍ତି ପିଇନାହାନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଲୋକ ସାଧାରଣ ପାଇଁ ମୋର ଦୟା ହେଉ ଅଛି। ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦୟା କଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଲେ ସବୁ ତଳେ ଫୋପାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆମ୍ଭର ଦୟା ଅଛି ତାହାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ଏଇଭଳି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ କେତେ ମୁହଁରେ ହେଲେ ବି କେତେ ଆଗେ ଠିଆ ହେଲେ ବି କେତେ ଫଟୋରେ ଥିଲେ ବି ପଚାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ ଉପବାସ ଏହା କରେ ତାହା କରେ। ସେ ଆରମ୍ଭଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? କାହା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ନିକଟରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନୁହଁ। ପ୍ରଥମ ରିଜଲ୍ଟ ଜଣା ପଡିଗଲା। ତାପରେ ଏ ପାଖକୁ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେହି ଲୋକ ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ନମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଆସୁ। ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ତାରତମ୍ୟ କଥା ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି ବୋଲିଥିଲି। ଗଜପତି ଆଜିକାଲି ବକ୍ତା ମାନଙ୍କର ଗହଳିରେ ଅଛି। ବହୁତ ବିପଦ ଅଛି। ପୁଲପିଟରେ ଯାହା କହିବି ପ୍ରୁଫ ସହିତ ମୁଁ କହିବି। କଣ ବିପଦ ଅଛି? ସମସ୍ତଙ୍କଟା ଖୁସିରେ ଶୁଣିବେ, ପରୀକ୍ଷକ ପାଲଟିବେ ଆପଣ। ଏମିତି କହିଲା ସେ এইটা কি ଆପଣଙ୍କର କାମ এইটা কি? ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଆଜି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର ବିଷୟ। କାରଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ଆଉ ଝାଲର ସିଂ ସଭାରେ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ 3ଟା ବକ୍ତା ହେବାରୁ କରନ୍ଥୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଉଲ କହିଲେ ତୁମେ ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବୟସ୍କ ନୁହଁ, ଶିଶୁ ମାତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ତାରତମ୍ୟ ଅଛି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଶାରୀରିକ ଆତ୍ମିକ ନୁହଁ। ଏ ସମସ୍ୟା ଆସି ଭର୍ତ୍ତି ହେଲାଣି। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ସମ୍ଭବ। 119 ର 155 ଆଜ୍ଞା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗୀତ ସଂହିତା 119 ର 155। ପରିତ୍ରାଣ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଏ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟତାର ତ୍ୟାଗ ନ କରିବା ଯାଏ ପରିତ୍ରାଣ କେବେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ନାହିଁ। ମୂର୍ଖତା ଦୁଷ୍ଟତା ନ ଛାଡ଼ିବା ଯାଏ କେବେ ପରିତ୍ରାଣର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। 59 ଜିସାୟର 11। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲୁକର ନ୍ୟାୟ ଗର୍ଜନ କରୁ ଓ ଘୁଘୁ ପରି ଅତିଶୟ ବିଳାପ କରୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଚାରର ଅପେକ୍ଷା କରୁ ମାତ୍ର ତାହା ନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣର ଅପେକ୍ଷା କରୁ ମାତ୍ର ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛି। ବିଳାପ ଘୁଘୁ ପରି ଭଲ୍ଲୁକ ପରି ବିଳାପ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ଦୂରରେ ଅଛି
ଅଛି ଆମେ ଖେଦ ଅନୁତାପ ଲୋକମାନେ କଲା ବେଳେ ହାଇ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ନଥିବ। ମୋର କଥା ଟିକେ ବାନ୍ଧି ଯାଉଛି, କେତେ ଦୂରରେ ଥିବ। ତେଣୁ ଏଇମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣରେ ସୁଶୋଭିତ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ବଣ ମାନେ, ଶେଷ କଥା ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ପରିତ୍ରାଣ କେମିତି ପାଇବ ଜଣେ? ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପରିତ୍ରାଣ ଜଣେ କେମିତି ପାଇବ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେମିତି ପାଇବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ବଣ ମାନେ? ଅବଶ୍ୟ ଏଫିସି 2:8 କଥା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଖୁସି ଦେଇଯାଉ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ କଣ ଲେଖା ଅଛି ନା, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିଜ ଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି। ପକ୍କା। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା, କି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ବଣ ମାନେ, ରୋମୀ 10:10 ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶରେ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବେ କିଏ? ଏଇଟା ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ନ ପାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଲପିଟରେ ନୁହଁ, ଫୁଲମାଳ ପଡିବା ବେଳେ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆସନ ଆଉ ତିଷ୍ଠିବା ବେଳେ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ବିପଦ ଆସିବା ବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। କୋଉମାନେ ପାଇବା ଅଧିକାର ଅଛି ସେଇ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, 2 କରନ୍ତି 7:10 କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ତାହା ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଏହିପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନ୍ମାଏ। ବେଶ ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ ମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପୁଣି 2 ଥେସଲୋନି 2:13 କିନ୍ତୁ हे ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଭାଇମାନେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପବିତ୍ରତା ଓ ସତ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଓ ସତ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସରେ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ତ ଭୂତମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିତ୍ରାଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି 7 ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ନିହାତି ଦରକାର। ତିତୋସ 3:5 ପଦ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ପାଇପାରିବ ଜଣେ? ସେତେବେଳେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କୃତ ଧର୍ମକର୍ମ ସକାଶେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆପଣାର ଦୟାନୁସାରେ କେବଳ କଥା ସରି ନାହିଁ, ପୁନର୍ଜନ୍ମର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିତ୍ରାଣର ଅସଲ ବିଷୟ ହେଉଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ନୂତନୀକରଣ। ତାହା ପକ୍କା ପରିତ୍ରାଣ, କଥାରେ ନୁହଁ, ଏମିତି ନୁହଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୁନର୍ଜନ୍ମର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାଇଥିବା ଦରକାର। ଏଇ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ।
पुनर्जन्मर प्रख्यान जानवा नुह आ गोटे जिनस आ गोटे दिटा जिनस अच्छी जानवाई तार लक्षण कौन केमती भाव में आम कहीपर परित्राण आम पाइजु बोली दिन समस्त मन में थी न बारे तारीख समस्त मन में थी न बारे ता संभव नुह तथापि मु आपन को लक्षण करी कि प्रकार भाव में पारे शुणु फिलिपी 2 पर्वर 27-28 सॉरी एक पर्व अतएव यदि ख्रीष्टଙ୍କ सहभागितारे कौनसी उत्साह कौनसी प्रेमपूर्ण सांत्वना आत्माଙ୍କ कौनसी सहभागिता पुणी कौनसी स्नेहपूर्ण करुणा और दया थाए कहले एक पर्व पर कहले एही मात्र इच्छा ख्रीष्टଙ୍କ सुसमाचारर योग्य प्रजा स्वरूपे आचरण कर जेपरि मु उपस्थित होई तुममानंकु देखिले भलरे सुनदो ओबा अनुपस्थित थाई तुममानंक विषय सुनिले जानि पारिबे जे तुमे माने एक आत्मा रे स्थिर रही सुसमाचारर विश्वास निमंते एक प्राण रे एक संग रे उद्यम करूछ 28 पुणी कोनसी विषय विपक्ष मानक द्वारा त्रासयुक्त नुह ताहा सेमानक पक्षरे विनाशर किंतु तुम्भमानक पक्षरे परित्राणर ईश्वर दूत एक लक्षण स्वरूप से लक्षण प्रिय भाई माने गुटिए आत्मा रे स्थिर रहिबा आउ द्वितीय होछि गुटिए आत्मा रे स्थिर रहु ईश्वर दत्त परित्राणर लक्षण को अनुभव करवा कौन से लक्षण मु कहि गोटे आत्मार अर्थात जने लोक यही मार्ग रे चलुतब विश्वास मार्ग रे चलुतब विश्वासी वरदान पाइब कौन सी प्रभाव रे पड़ी हठात प्रचार कहि कौन सी प्रभाव रे पड़ी हठात पाल कहि को आत्मा रे आपण स्थिर अछंती जड़े विश्वास जनक आत्मा पाइब तापरे आरोग्यकारी आत्मा आड़ को दे पड़ो देखु बहुत नजर रखु विश्वास जनक आत्मा बोली मु कहली आपण को द्वितीय करती 4-13 पढ़ा दरकार नहीं तापरे प्रभावित है आरोग्यकारी हिलिंग पावर को जम कर बड़ दुखर बड़ चिंतार जम्प हो पार ना जानी आज्ञा आपणकर शिक्षा जदि शिक्षा प्रचार न हो आपणकर प्रचार जदि प्रीचिंग स्टाइल टीचिंग स्टाइल न हो जदि यार व्यतिक्रम होती सक्रिय हो पार फूर्ति हो पारे नहीं मुझे अनेक लोग बाछी पारती ना समस्यार विषय हुए जेबे आपणकर प्रीचिंग जस्ट लाइक सरमन टाइप रो स्टाइल चल केते विज्ञता था सरमन टाइप रो उपदेश ढंगर शिक्षार चलत किसी असुविधा हम आप तिष्ठि पारे सबुदिन पाए ना चलो चलो किसी वर्ष उतारे से छाड़ी देकी पड़ेगा आसंतु प्रिय भाई बहन मान समाप्त आड़ को जीवा चाहूँगी यही परित्राण को अनुभव करने जाना प्रकृत भाव में आवश्यक कौन सरल कथा कही आपण परित्राण आपण पाई किंतु ताको कैच करि पारि नाहंती धरि पारि नाहंती आपण को 51 गीत संहितार 12 तुम्भ परित्राणर आनंद पुनर्बार मते दियो बेस परित्राण रे आनंद थाए किंतु जगत रे लोक मान आनंद ठार अलग प्रकार ताहा भी
ଆପଣ ବାଛି ନେବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ପଢନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗୀତ 4, 7, 8 ପଦରେ ତୁମ୍ଭେ ମୋଠାରେ ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସମୟର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସଂଗ୍ରହ ସମୟର ଆନନ୍ଦ ଠାରୁ ଅଲଗା ଆନନ୍ଦ ଦେଇଅଛ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ବି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ବଡ ବହିରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଆନନ୍ଦରେ କରି ରଣ ଶତ୍ରୁ କରି ବିନାଶନ ଓଇ ବିଷ ପଥେ ପ୍ରତିକୂଳ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ବି ଜୟ ରହିବ, ଖୁସି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଶତ୍ରୁ ବହୁଳରେ ପ୍ରତିକୂଳ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଜୟ ଜୟକାର ହେଉଥିବେ। ତେଣୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଲକ୍ଷଣ ସରଳ ଭାବରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନୁହଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପୁଣି ଶୁଣନ୍ତୁ, ପରିତ୍ରାଣର ଅନୁଭବକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲୁକ 1 ପର୍ବର 68 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ ହେଉ। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପଦକୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ହେତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବ, ସେଇ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ସେଇ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାପ ମୋଚନ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତୁ ତାହାଙ୍କ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ତାହାଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ। ପରିତ୍ରାଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୋବାଇଲକୁ ଅପରେଟ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର। ପରିତ୍ରାଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଆଉ ଏ ଜ୍ଞାନ ଥିଓଲୋଜିରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। କୋଉଠି ମିଳିବ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। 2 ତିମୋଥୀ 3 ପର୍ବର 15। ପୁଣି ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପରିତ୍ରାଣଜନକ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଇବଲ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ନିଜର ପରିତ୍ରାଣକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ। ବାଇବଲ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ପ୍ରଚାର କରିବା ନୁହଁ, ଅଜସ୍ର ରେଫରେନ୍ସ ଦେବା ନୁହଁ, ମାତ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ନିର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ପୁଲପିଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହବ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର। ଏଭଳି ହେଉନି କି? ସେଥିରେ ପରଫେକ୍ସନ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ପରଫେକ୍ସନ ନବାର ବାକି ଅଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଥିବେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବିଷୟକୁ ପୁଲପିଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଦରକାର। ରେଡି ହେଇଥିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଉପସ୍ଥାପନ ହବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରେଜ ଦ ହାଲେଲୁୟା ବୋଲଦେବା। ଗଲା ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ